katika Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13, Biblia inasema ya kwamba nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. I can do all things through Christ which strengthens me. Linamaanisha ya kwamba ninaweza kufanya mambo yote kupitia Yesu Kristo anayenitia nguvu. Hii inatukumbusha kwamba usifanye jambo lolote peke yako. Fanya jambo lolote unalotaka kulifanya zuri kupitia Yesu Kristo. Hata imani inakuja kwa kusikia. Kwa hiyo neno hili limaanisha ya kwamba usianze jambo bila Yesu Kristo, hautalimaliza. Kwa lugha fupi, hauwezi kusafiri kwa gari usipoingia ndani ya gari. Manake huwezi kufanikiwa lolote usipokuwa ndani ya Kristo. Biblia inaongeza kusema kwamba pasipo mimi ninyi hamwezi neno lolote. Manake watu wengi wameshindwa kufanya mambo mengi mazuri na makubwa kwa sababu walifanya wao, hawakufanya kupitia Yesu Kristo. Lakini pia Biblia inatuambia ya kwamba mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Manake anatukumbusha ya kwamba katika kila jambo ambalo pia linahitaji akili, lazima na ni vema ufanye kupitia akili za Yesu Kristo, kupitia mikono ya Yesu Kristo, kupitia miguu ya Yesu Kristo, kupitia mwili wa Yesu Kristo, na yeye atatuwezesha. Mungu akubariki sana. Uwe na siku njema. Amen.